Hello guys, good day. O karon April 11, 2025. O ang Philippine Red Cross conducted a mass blood donation o MBD, which means a National Voluntary Blood Service Program, which is located sa atong RHU o Rural Health Unit sa Liloan. O nag-decide ko to participate the donation, and also this is my first time. Before ang donation, moagi pa ka og screening test, which is good kay mahibaw-an nimo kung unsa imong blood type o qualified ba ka or dili sa donation. After a minutes of screening test, mo proceed dayon ka sa area sa pagkuha sa dugo. Ug nangutana ko sa medical staff nga nag-assist og almost 500 ml plus ang ilang kinahanglanon for donation. Ug after ni ana, ang ilang advice to rest pipila ka minuto. After sa procedure, ang Red Cross ug ang medical staff, they provided a blood donation card which is nabilong ta sa blood group B, and also they provided sa pagkaon sa mga individual donators. Ug ang Red Cross ug ang Department of Health ug ang RHU sa Liloan nag-auhag ug nag-request to participate all the blood donation program nga mahitabo sa atong lungsod. Ug daghang salamat o gayo kalimot sa pag-like, follow and share.